गुरुजी अपना परिचयटा प्रथम। जय गुरु। स्वामी शंकरानंद सरस्वती, अध्यक्ष श्री निगमानंद सारस्वत आश्रम, लोकनाथ रोड पुरी। आम पुरी लोकनाथ रोड रे ठाकुर आश्रम रही। पुरी रे जगन्नाथंकर विशेषकर रथ यात्रा समय रे आम आश्रम तरफ व्यापक भाव में सेवा कार्य सब अनुष्ठित हुए। स्नान पूर्णिमा मैंने लेंबू लुण पा वितरण और स्प्रे प्रभृति कार्यक्रम कर घोष यात्रा दिन आश्रम रे 5000 लोक अन्न प्रसाद बंटन होता एवं दांडे 4 जगह लेंबू लुण पा वितरण कराइला। दांडे 4 जगह लेंबू लुण पा वितरण कराइला। स्प्रे थिला 4टी, फास्ट एड सेंटर थिला, स्ट्रेचर थिला, परिमल कार्यक्रम थिला। एवं बाहुड़ा यात्रा रे मध्य एठी 15000 लोकंकर रोषे कर अन्न बंटन होची। 4 जगह लेंबू लुण पा वितरण होची। 6टी स्प्रे काम कर आमर यहाँ गोटे सौभाग्य। पुरी रे जगन्नाथ जमी रथ देखिया कदली विद्या एका साथ विविध जगार भारत वर्षर विविध जगार बंगलुरु भक्त मैंने भाग ग्रहण कर समस्ते बहुत आनंदित। आप देखुं भक्त मैंने सब उत्साह सहित काम करें बहुत खुशी। प्रभुंर दर्शन मिलवा संगे संगे आमको सेवा कर आम भावु जे जगन्नाथ ही आम पाक ये लेमु पा पीवाई आसुँच प्रसाद पाइबा आम ये भाव में भक्त मानक भी आम उद्बोधित करूँ जे जगन्नाथ ज्ञान में भक्तों सेवा कर तेणु आम सेमती करूँ। यहाँ आम सौभाग्यर विषय। जगन्नाथ नीतिकांति सहित आम भी जोड़ी होकर सेवा विविध करूँ। आगे सुनावेश सुनावेश साधारणतः राति हुए लेंबू लुण पा वितरण कर अनुष्ठान तरफ कौन मेसेज चाहते सारा भारतवासी भक्त मान? जगन्नाथ होती चलती प्रतिमा, साक्षात कलिजुगर साक्षात देवता जहाँ दर्शनात् मुक्ति दर्शन कले ही मुक्ति मिल जाव। तेणु समस्त जगन्नाथ प्रति विश्वास आस्था भक्ति पोषण करने उचित। आम जी भक्ति पोषण करवा से आम मानकर जगतर कल्याण हम। जगन्नाथ को भूलिले जगत को भूलिया आम निजक भूली निजक हरई बस। आज महंत महाराज महंत महाराज स्वामी ब्रजेशानंद सरस्वती ठाकुरंकर विशेष बड़ कथा हूँ शिव ज्ञान रे जीव सेवा, नर ज्ञान रे नारायण सेवा करिया। से सेवा व्रत को अवलंबन करी आम करूँ। धन्यवाद धन्यवाद। फ्री फूड सर्विस सेवा चलती रथ यात्रा सेवा होता आपंकर ये अनुष्ठान केते वर्ष अनुष्ठान आ कौन सब सेवा कर फ्यूचर कौन अच्छी भविष्य कौन आप कहे? आमर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 108 स्वामी निगमानंद सरस्वती परमहंस द्वारा प्रतिष्ठित आसाम बंगीय सारस्वत मठ ताहार शाखा आश्रम हो श्री श्री निगमानंद सारस्वत आश्रम लोकनाथ पुरी रे ताहा माध्यम रे आमर रथ यात्रा रे सारस्वत सेवा केंद्र माध्यम रे आमर एठी सेवा जो रथ यात्रा रे मध्य सेवा कार्य होता। एबे बाहुड़ा पवित्र जो बाहुड़ा रथ यात्रा चली से सेवा कार्य होची। एठी अन्न महाप्रसाद आ सहित डालमा खटा आउ लेंबू लुण पानी ये सब सेवा करा भक्त मान प्राय 10 ରୁ 12,000 भक्त मानकर सेवार व्यवस्था आम मानक ये सेवा सेवक मान भीतर माध्यम होची। स्वामी शंकरानंद सरस्वती महाराज नेतृत्व में से आश्रम अध्यक्ष। आप आगू अच्छी सुनावेश सुनावेश किसी व्यवस्था योजना रखते? हाँ, सुनावेश आमर सेवा कार्य हम सब अवसर पुरी रे जो जो अवसर हुए रथ यात्रा हो बा अन्य अवसर आमर सब सेवा कार्य हुए। आश्रम रे सेवा कार्य होती डाक्तर माने औषध दौरान बिना मूल्य औषध दिया चिकित्सा करा एवं अन्य जो भाया लेंबू लुण पानी दबा खाद्य दबा ये सब काम आमर श्री श्री निगमानंद सारस्वत आश्रम से सारस्वत आश्रम माध्यम सेवा धन्यवाद। আমি হাওড়া থেকে আসছি। আমার ঠাকুর নিগমানন্দ দেব আমার গুরুদেব। ওনা আশ্রম লোকনাথ রোড নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম থেকে প্রতি বছর এই রথযাত্রায়
প্রসাদ সেবন করানো হয় অনেক ভক্তকে। তা সেই ভক্তদের প্রসাদ সেবনের মধ্যে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারি, ঠাকুরের আমাদের সেবামূলক কাজ এটার মধ্যে অগ্রগণ্য অন্নপ্রসাদ দান, তার মধ্যে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারি তার জন্য আমরা হাওড়া থেকে এসেছি আমাদের লোকনাথ রোডস্থিত যে ঠাকুর মহারাজের আশ্রম সেখানে, এবং এই উড়িষ্যায় সমস্ত গুরু ভাই বোনদের সাথে মিলেমিশে এনাদের সাথে আমাদের খুব অন্তরের সম্পর্ক, সেই জন্য এখানে আসা এবং খুব আনন্দ। জগন্নাথ দেবকে দর্শন, প্রভু এখানে রথে রয়েছেন, সেই জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমি কালকে এসেছি এখানে থাকার জন্য, একটু দেখবো। हावड़ा থেকে আমি একা এসেছি, আমার সাথে কলকাতা থেকে আরো দুজন এসেছে। आप लोगों को कैसे खुशी कैसे महसूस होता है जगन्नाथ का काम करने से? এখানে মানে এই যে দিব্য আনন্দ, এই পার্থিব কোনো আনন্দের সাথে এ কোনো তুলনা হয় না। এ মানে অদ্ভুত আনন্দ। আমার ঠাকুর মহারাজ যে আনন্দর প্রশ্রবণ আমাদের মনে দিয়েছেন তা কোনো আনন্দের সাথে সেটা কম্পেয়ার করা যাবে না, একদম নয়। आज आया ना रथयात्रा दिन में आया था না, গতকাল মানে ইস্টারডে আমি এসেছি এখানে। सारे श्रद्धालु के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? আমি সবার উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা ঘর সংসার সারা জীবন সারা বছর থাকে, কিন্তু এই সময়ে যদি আসা যায়, ভক্ত কাকে বলে, ভগবান যে ডেকে নেন ভক্তকে দর্শন দেওয়ার জন্য, এই উপলব্ধি করবার জন্য আপনারা, আমি আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারা প্রত্যেক বছর এখানে আসুন, এসে এই আমাদের কর্মে সামিল হন, ঠাকুর মহারাজের কাজ করুন, এবং সবথেকে বড় আবার আরেকটা পাওনা হলো জগন্নাথ দেবকে দর্শন। এই দর্শন তিনি ডেকে নেবেন, আসবেন। সুতরাং তার কাছে আমরা আগামী বছরের জন্য প্রার্থনা আমার রইল, ঠাকুর যেন আমাকে সামনে বছর আবার আনেন, আমি অনেক কর্মের সামিল হতে পারি। আমার এই গুরু ভাই বোনদের নিয়ে উৎকলে আমরা ভীষণ আনন্দ পাই। এই যে আনন্দ, এই আনন্দ কারোর সাথে কম্পেয়ার করার নয়। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। জয় গুরু। ধীরে 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 লাইন কিন্তু জয় জগন্নাথ। জয় গুরু জয় গুরু। লাইনে ভাইମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ, ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ, ମାନେ ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ। ଲାଇନରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ, ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ, ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଲାଇନରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ। ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଲାଇନରେ। কোটা কোটা নম জয় গুরু জয় গুরু।